Niwaulize nyie viongozi wa dini. Mnafahamu kitu kingine labda ambacho kinamhusu Mungu tofauti na kurejea kwenye maandiko matakatifu? Yaani mnafahamu jambo lingine linalomhusu Mungu katika uumbaji wake, katika mambo mengine ambayo mnafahamu ni nje kabisa na Biblia? Kwa sababu asilimia kubwa ufahamu wa binadamu sisi kwa wote tunamjua Mungu kupitia maandiko matakatifu. Je, nyie viongozi labda sasa tuwaulize kwamba mnafahamu labda kitu kingine kumhusu Mungu ambacho kiko nje kabisa na Biblia au Qur'ani? Kwa sababu tukiwaulizaga maswali mnakimbilia kufunua maandiko au Qur'ani. Mna uhakika gani kwamba Qur'ani au Biblia imetimia? Alafu mzungu anakuandikia kwamba usipunguze wala kuongeza. Nyie mna uhakika gani kwamba yeye hakupunguza wala kuongeza? Anakuambia kabisa samehe 7 mara 70. Mtu akikupiga mgeuzie na shavu lingine. Kweli? Hata kama mtu anataka kukuua eti msamehe 7 mara 70. Kweli? Hata mimi waga najifikiria huenda Mungu na shetani ni marafiki wala sio maadui. Ila tu ni mambo yetu tu tunajiwekea mambo ambayo hayapo katika utaratibu. Yaani yanatutoa wengine wanakuwa wajanja, sisi wengine tunakuwa mambumbumbu ili kufanikisha mambo yao. Lakini kwa mtindo huu mimi ninavyojua kabisa kama Mungu kweli, kama jehanamu ipo, labda tu Mungu azidi kuiongeza jehanamu iwe kubwa zaidi, kwa sababu hakuna mtu atakayetoboa. Labda ni watakatifu tu waliotangulia.